সবাই বলে অর্গ্যানজা নাকি এত ফুলে থাকে পরাই যায় না। অনেকেই বলেছে সুচিস্মিতা বডি প্লেনে অর্গ্যানজা দিয়েও কিন্তু ফুলে না থাকে আমাদের কিন্তু ভীষণ আনকমফোর্টেবল হয়। কিন্তু আমি কি বলি দিদিরা, আমি যখন দেব তখন একটু আমার উপর ভরসা রাখো, তোমাদের জন্য সেই কালেকশন দেব, একদম ফুলে থাকবে না, বডি হাগিং, একদম একটা লুক, রিচ লুক আসবে আর একদম গর্জাস দেখতে লাগবে। আমি যে শাড়িটা পরে আছি একটুখানি দেখতে হবে এন্ড বলতে হবে শাড়িটা কেমন, অ্যান্ড কালার অপশন দেখাবো, অবশ্যই দেখতে থাকুন অ্যান্ড অবশ্যই আমাকে জানাবেন কেমন লাগছে কালেকশন গুলো। চলো দেখানো শুরু। যেটা আমি পরে আছি যেটা বলছিলাম জাস্ট একটু দেখতে হবে প্লেটিং কাকে বলে, মানে ऐसा ऑर्गेन्जा इस इतना अच्छे ड्रिपिंग होगा मुझे समझ में नहीं आया था सच में। एंड एकदम পরুন ভীষণ সুন্দর একটা ক্লাসি লুকআপ দেবে। দিস ইজ দ্য पल्ला पोर्शन, এটা যাচ্ছে আঁচলের পোর্শনটা উইথ हाईलाइटेड मीना जाएगा दोनों साइड बॉर्डर में, एकदम सुपर सॉफ्ट। देखिए ऐसा लुकअप आएगा, इसका बहुत सारा कलर ऑप्शन है, मैं दिखाने के स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग बताते रहिए कौन सा वाला सबसे अच्छा लगा। प्राइस बताऊंगे, फर्स्ट कलेक्शन देखिए, ब्यूटीफुल डार्क ग्रीन कलर, ये ब्लैक नहीं है, कोई मत समझिए कि ब्लैक ऑर्गेन्जा में दिखा रही हूँ, दिस इज डार्क ब्लू ग्रीन, this is a dark bottle green, pitty green, okay, this is the border, outstanding, this is the overall look and ये जाएगा इसका पल्ला पोर्शन। অসাধারণ দেখতে, এটা হচ্ছে আঁচলের পোর্শনটা উইথ গর্জাস ব্লাউজ পিস। প্রাইস যেটা যখন বলবো মানে ইন জেনারেল এরকম লেভেলের একটা সফট অর্গানজা এই দাম হতে পারে না, বাট দেখুন আপনারা পছন্দ হয় কিনা। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস উইথ জাল ওয়ার্ক, ওকে। নেক্সট কালার, नेक्स्ट वन इज ब्यूटीफुल सुपर सॉफ्ट लाइट वेट ऑरेंज, मोस्ट डिमांडिंग कलर जो ये सीरीज में है, यही ऑरेंज कलर, ठीक है। देखिए आप लोग जरूर बताइएगा कैसे लग रहे हैं एंड যদি নতুন দেখে থাকেন অবশ্যই বলবেন এন্ড অবশ্যই কিন্তু দুপুরে লাইভ জয়েন করবেন। দেখুন ডেইলি আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে লাইভ হয়, অবশ্যই জয়েন করবেন সাজকথা বুটিকে। দেখুন দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, स्क्रीनशॉट लेके चले आइए व्हाट्सएप में। नेक्स्ट कलर देख लीजिए, नेक्स्ट वन इज रेडिश पिंक कलर বা রোজ পিঙ্ক কালার। আচ্ছা দামটা তো আমি বলতেই ভুলে গেছি, যাই হোক দাম হচ্ছে আপনাদের জন্য মাত্র এন্ড মাত্র 1830 টাকা, 1830 रुपीज जाएगा इसका प्राइस। एंड अब लोग ना ऐसे मत सोचिए कि 2000 भी नहीं है, मटेरियल कैसे होगा, मटेरियल मुझ पे छोड़ दीजिए एंड अब लोग यूज करके देखिए, अब लोग पहनिए, पहनने के बाद बताइए। दिस इज द पल्ला, ब्यूटीफुल वन, प्राइस ओनली 1830, ओके। स्क्रीनशॉट लेके चले जाइए व्हाट्सएप में। दिस अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, एकदम मिने করার ওয়ার্কটা দেখে নাও এন্ড ব্যাক পোর্শনটা দেখে নাও, পেটাই জড়িতে আছে, একদম কিছু প্রবলেমই হবে না, অবশ্যই পড়ো তোমরা। নেক্সট ওয়ান ইজ গ্রিন, লাস্ট कलर ग्रीन से मैं फिनिश कर रही हूँ ये वाला कलेक्शन। অবশ্যই জানাবেন কালেকশন গুলো কেমন লাগছে। ওহো এটা সত্যি ভীষণ ভালো, হোয়াইটটা যদি না পরতাম এটা পরতাম অবশ্যই আপনাদের। দেখুন ঠিক আছে, অবশ্যই এটা ब्लाउज पीस देखिए दे, पूरा साड़ी ऐसा आ जाएगा। स्क्रीन पे हम लोग बुकिंग नंबर दे देते हैं एंड डिस्क्रिप्शन पे भी है बुकिंग नंबर, जो पसंद आए वही नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, ओके। অবশ্যই বলবেন কেমন লাগলো, আজকের জন্য এটুকুই, নমস্কার।